face in your face. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين جيكم 5 مينوت. دونك الان غادي نديرو لا كوريجي ديال ليكزامان داناليز 1 سيسيون غاتراباج. دونك Université Moulay Ismaïl Meknès. Donc exercice 1, donc soit g et h de fonctions définies sur R telles que g de 0 est égal à h de 0 est égal à 0. On suppose que g et h sont dérévables au point 0 et que h' de 0 différent de 0. Montrer que limite de g de x sur h de x lorsque x tend vers 0 est égal à g' de 0 sur h' de 0. Donc, on a deux fonctions dérévables en 0, donc f et g qui nous l'intervalle r à valeur dans r, dérévables en 0, et g de 0 est égal à h de 0 est égal à 0. Et h' de 0 différente de 0. Donc, différente de 0, je vais bien sûr. Donc, elle a montré que limite de g de x sur h de x lorsque x tend vers 0 est égal à g' de 0, pardon, g' de 0 sur h' de 0. Donc, je vais dire باش نبينوا هذه. Donc, غادي نستعملوا هاد لي زيبوتيز اللي عندنا هنا. Donc, عندنا 3 زيبوتيز. عندنا f g ديريفابل اون 0. Donc, هذه خصنا نستعملوها. وعندنا g ديال 0 h ديال 0 كتساوي 0 حتى هي خصها تستعمل. و h' de 0 ديفيرون 0. دونك هاد المعادلات كاملين خصهم يتستعملوا. الا ما استعملتيهمش راه لا ريبونس ديالك راه ما صحيحاش. سي كلير. دونك توجور اي ايبوتيز تعطات راه خصها تستعمل. دونك منين غادي نجيبو هادي؟ دونك غادي نشوفو شنو المعنى ديال ديريفابل اون زيرو. دونك عندنا اف اي ديريفابل اون زيرو. دونك المعنى ديال اف اي ديريفابل اون زيرو. دونك جو بونس بانكم كتعرفوا المعنى ديالها. دونك هي الليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو sur x moins 0 هذه كتساوي f' de 0. دونك هذه هي المعنى ديال f' de 0. دونك يعني هاد لا ليميت اكزيستي فيني، وفاش كتكون اكزيستي فيني كنحطوها هي f' de 0. دونك هنا قال لنا ديريفابل اون 0. دونك هذه الي فيني اكزيست فيني. دونك هي f' de 0. دونك غادي نزيدو نديتايو هذه شكون هي بالضبط. دونك هي الليميت ديال x tend vers 0, il y a f de x moins f de 0. Je n'ai f de 0, pardon, il y a f c'est g. Donc, place f, g là, il y a l'exercice. Donc, moi, le f. Donc, c'est g de x. Donc, je n'ai g de 0. Donc, g de 0, c'est 0. Donc, on a fait 0, il y a 0. On a x, on a fait 0, donc on a x. Donc, elle dit que ça oui, g' de 0. De même, غير بلاصة الجي غادي تحطو اش. سي لا ميم شوز، حيت عندنا اش ديال 0 حتى هي 0. بون. دونك دو ميم ليميت lorsque x tend vers 0 ديال h de x sur x est égal à h' de 0. مفهوم؟ دونك دابا غادي نشوفو شنو هي جي بريم دو زيرو ديفيزي باغ اش بريم دو زيرو. عندي الحق نقسم عليها حيت هي ديفيرونت دي زيرو. دونك انا استعملت دابا لي زيبوتيز كاملين. استعملت جي دو زيرو ايتيكال ا زيرو هنا، وهنا استعملت اش دو زيرو ايتيكال ا زيرو، هنا استعملت بلي جي ديريفابل اون زيرو، هنا استعملت بلي اش ديريفابل اون زيرو. دونك بقات لي هادي. دونك انا نستعملها كوم اش بريم دو زيرو ديفيرونت زيرو. دونك عندي g de 0, g' de 0 divisé par h' de 0. Donc, il y a g' de 0, donc il y a limite de g de x sur x. Donc, limite de g de x sur x lorsque x tend vers 0. Elle a h' de 0, donc il y a limite lorsque x tend vers 0. ديال h de x sur x. وكنعرفوا بلي لا ليميت دو f de x
divisé par la limite de g de x, il y a la limite de f sur g, donc on va le résultat. Donc c'est exactement la limite lorsque x tend vers 0, d'IL g de x sur x, à la f de x, et alors h de x sur x. On va calculer la fraction. Donc si limite de x tend vers 0, donc la première fraction g de x sur x multiplié par l'inverse de deuxième, x sur h de x. X va simplifier, donc c'est exactement la limite lorsque x tend vers 0 de fg de x sur h de x. Donc on a montré que g' de 0 sur h' de 0 est égal à la limite de g de x sur h de x lorsque x tend vers 0. Donc voilà pour la première question. Donc la deuxième question, donc soit g la fonction définie sur R par g de x est égal à ln de 1 plus sinus carré de x. Montrez que g est dérivable sur R et calculez g' de x pour tout x appartient à R. Donc on a la fonction g définie par la façon qu'à chaque x lui associé ln de 1 plus sinus x carré. Donc clair, la fonction g est définie sur R, et sinus de x carré il est positif. Donc 1 plus quelque chose de positif, donc il est positif. Donc le ln de là-dessus, il est bien défini. Donc g est bien défini sur R. Bon, donc il a montré que le g est dérivable et calculer g' de x. Donc on a la fonction x qu'à chaque sinus, qu'à chaque x lui associé x carré, dérivable sur R. Donc x associé 1 plus sinus x carré. Donc ممكن تدير الثانية بلا ما تكتب هذه. بون حيت هي كلير باينين. Donc dérivable sur R. Donc حتى هذه dérivable sur R. مفهوم؟ عندنا ln la fonction qui à chaque x lui associé ln de x dérivable sur, et attention, R étoile plus, donc 0 plus l'infini. Donc, g de x, il y a ln dial 1 plus, donc c'est la composée de la juge, j'ai dit, ln dial 1 plus sinus au carré de x, et l'image dial هذه راه غادي تحطنا في هذا l'intervalle. Donc, sinus dial x carré dérivable sur R. Donc, on a calculé la dérivée de g, donc g' de x. Donc, on a ln de quelque chose. Donc, on a la formule, les marques les dérivées de ln. Donc, on a ln de x tout prime, c'est 1 sur x. C'est juste cas particulier. Cas général, il y a ln de f de x prime. Il y a f' de x sur f de x. يعني كدير الاشتقاق داك الشيء اللي لداخل وكتقسمو على داك الشيء اللي لداخل. سي كلير؟ دونك هذه هي لا ريغل ديال لا ديريفي ديال ln. بون دونك غادي نرجعو ليكزامبل ديالنا. دونك g' de x, quel que soit x appartient à R. Donc g' de x غادي تكون كما قلنا هي لا ديريفي ديال داك الشيء اللي لداخل. دونك شنو اللي كاين لداخل هي 1 بلس سينيس كاري دو اكس. دونك هي لا ديريفي ديال 1 بلس سينيس كاري دو اكس. دونك هادشي بريم على هادشي 1 بلس سينيس كاري دو اكس. بون دونك هنا عندنا سينيس كاري. دونك اون جينيرال عندنا عاوتاني هاد لا ريغل ديال لا ديريفي. الا عندك اف à la puissance n de x prime, donc المشتقة ديال دي puissance كتساوي n مضروبة في f prime de x مضروبة في f n moins 1 de x. بون دونك n ديالنا في هاد الحالة هي جوج و f de x هي سينوس de x. التغيير ديال 1 سي 0 باينة غادي يمشي. دونك غادي تبقى لينا 1 بلس سينوس كاري de x ولا المشتقة ديال وحدة غتمشي. دونك غادي نديرو جوج هي n
f prime de x. Donc f ديال السينوس de x, f prime ديال donc المشتقة ديال السينوس هي الكوسينوس. donc المشتقة ديال السينوس هي الكوسينوس. donc هي كوسينوس x مضروبة في سينوس واستثناء ناقص واحد دونك هي واحد. donc سينوس x. donc هذه هي g prime de x. donc استعملنا هاد لا فورمول avec f هي السينوس. donc la troisième question. Montrez que la fonction définie sur R par f de x est égale à I' de 1 le sinus carré de x sur x si x est différent de 0 et 0 si x est égal à 0 et continue et dérivable en 0 et calculer f prime de 0. Donc عطانا la fonction f اللي كتمشي من l'intervalle R à valeur de l'intervalle R مديفينيها بهذه la façon f de x est égal donc كتساوي هادشي إلا كان x différent de 0 كتساوي 0 si x est égal à 0 c'est-à-dire f de 0 est égal à 0. C'est clair? Donc, montrer que f est continu et dérivable en 0, calculer f prime de 0. Donc là, tu as f de x, il y a g de x. On va dire poser il y a h de x. Donc, il y a ممكن نشوفها est égal g de x sur h de x. بحيث h de x هي x وهذه هي g de x اللي تعطاتنا في la question اللي قبل, la question 2. Bon, donc غادي نابليكيو la question 1. Donc, باش تكون f continue en 0 خصنا نشوفوا la limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 ونشوفوا شنو غادي تعطينا. إلا عطاتنا un nombre fini donc il est continu. عطاتنا l'infini donc il n'est pas continu. Donc غادي نحسبوا limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 ديال f de x خص يخرج لنا عدد fini باش تكون continue en 0. Donc غادي هي la limite lorsque x tend vers 0. Donc x tend vers 0 يعني x différent de 0. C'est clair? Donc خصنا نعوضوا بهذه حيت هذه خاصة ب x est égal à 0 ولكن هنا x tend vers 0 يعني راه x différent de 0 ولكن كيقرب ل 0 غادي كيقرب ل 0 mais il est différent de 0. Donc هذه هي f de x. Donc il y a g de x sur x حيت هذه راه exactement g de x. Donc d'après donc هذه غنوضيها h de x باش تسهل علينا لي نوطاسيون. دونك كتساوي راه h de x هي x. جو بوز h de x est égal à x. دونك هنا نديرو اون بوز باش يكونوا لي نوطاسيون مقادين. h de x كتساوي x. g de x راه عندنا في لا كيستيون 2 دونك بلا ما تحطها. دونك سي كلير. دونك هذه هي الليميت ديال g de x sur h de x. دونك دابخي لا كيستيون 1 دونك هاد ليغاليتي غادي تجي لينا دابخي لا كيستيون 1. Donc, شنو كتعطينا؟ كتعطينا g prime de 0 sur h prime de 0. Donc, كتساوي donc c'est quoi h prime de 0 donc الاشتقاق ديال h هي 1 donc h prime de 0 c'est 1. g prime de 0 donc حسبنا g prime لقيناها هي هادي donc غادي نعوضو x ب 0. donc الا عوضتي هنا ب 0 باش نشوفو المقام واش ما فيش مشكل. donc السينوس كاري ديال 0 هي 0 حيت السينوس ديال 0 هي 0 donc الا ما بانش الدائره المثلثيه عاوتاني. Donc هي 0 هو السينوس هي المسقط على هذا المحور دونك سي 0. دونك السينوس هي 0 1 زائد 0 هي 1. هنا الكوسينوس ديال 0 هي 1 السينوس ديال 0 هي 0 دونك 1 0 هي 0 دونك هادشي كله كتساوي 0 دونك كتساوي 0 على 1 دونك كتساوي 0. دونك f est continu en 0 d'où f est continu en 0. دابا خصنا نشوفوا واش f est dérivable en 0. دونك شنو هي ديريفابل هي خصنا نحسبوا هذا ليميت. دونك غادي نخليها هذه عاوتاني حيت غادي نحتاجوها. دونك باش تكون ديريفابل خصك تحسب هاد لا ليميت ليميت ديال اف دو اكس موان 0 اف دو 0 على اكس موان 0 خصك تلقاها فيني. الا كانت فيني الي ديريفابل الا كانت ني با فيني راه ماشي ديريفابل يعني ما عندهاش لا ليميت ولا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني ني با ديريفابل. لقيتي ان نومبر فيني الي ديريفابل. Donc, c'est exactement la limite lorsque x tend vers 0. Donc, f de 0, il y a 0. Donc, il y a f de x sur x. Mais il y a la limite lorsque x tend vers 0, d'IL, g de x sur x كلشي sur x يعني sur جوج x كاري. بون حيت f de x راه g de x sur x. نديرها هنا باش تبان لكم. دونك ها هي f de x
هي جي دو اكس سور اكس. دونك غنعاودو نقسمو على اكس اخرى، يعني راه غنضربو في واحد على اكس، دونك كتعطينا واحد على اكس كاري. دونك هي جي دو اكس على اكس كاري. دونك كتساوي دابخي 1. دونك سي لا ليميت لورسك اكس تون فيغ زيرو ديال جي بريم دو اكس. دونك جي بريم دو اكس هي هادي. دونك جوج كوسينيس اكس سينيس اكس على 1 بلس سينيس كاري دو اكس. نورمالمون كلشي ديفيزي على لا ديغيفي ديال اكس كاري. لا ديغيفي ديال اكس كاري هي جوج اكس، وفاش غيتقلبو غادي تولي هادي هي اللي مضروبه بجوج اكس. دونك غتولي جوج اكس مضروبه فهادي. دونك جوج مع جوج غيتختزل، دونك ايتيكال لا ليميت. دونك باش ما تعطيناش فورم انديتيرميني خصنا نفرقوهم. دونك غادي نختزلو بجوج، غنديرو سينيس اكس على اكس، حيت هادي النهايه ديالها معروفه. سينيس اكس على اكس مضروبه في جوج في كوسينيس اكس، جوج غيتختزل على 1 بلس سينيس كاري دو اكس. فوالا دونك كتساوي. دونك النهايه دابا ديال هادي غادي تمشي، دونك هادي بوحدها طونفيغ 1. دونك هادي غتمشي ل 1. بقات لينا هادي. دونك السينيس ديال صفر هي صفر، صفر زائد واحد هي واحد، والكوسينيس ديال صفر هي واحد. دونك واحد على واحد هي واحد، ومضروبة في واحد دونك هي واحد. دونك هادي ايتيكالا 1. دونك فوالا لا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس موان زيرو. دونك اف est dérivable au point 0. Donc f est dérivable en 0. وإلا كانت اف ديريفابل ان زيرو اوتوماتيكمون اف بريم دو زيرو هي داك لا ليميت، هي داكشي اللي لقينا. دونك ايتيكالا 1. دونك اف بريم دو زيرو ايتيكالا 1. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. دونك الا بغيتو ندير لي دوزيام اكزيرسيس ولا تروازيام اكزيرسيس صيفطوا علينا في لي كومونتير. دونك بون كوراج et à la prochaine fois ان شاء الله.